Bien, بالعربية الفرنسية c'est quoi l'addition? C'est quoi l'addition? Une définition. تعريف ديال l'addition. On a dit que il y en a 4 opérations. Donc l'addition c'est une opération. L'addition c'est une opération qui permet de quoi? De calculer la somme de deux nombres. Donc l'addition c'est une opération qui permet de calculer la somme de deux nombres. L'addition, c'est une opération qui permet de calculer la somme de deux nombres. D'accord? Ça, c'est l'addition. Est-ce que vous avez fini? Oui, c'est oui, non, c'est pas merci. Donc, pour bien cette émission, l'addition est une, vous allez écrire, c'est une opération qui permet, c'est le verbe permettre, qui permet de quoi? Qui permet de nombres. Qu'est-ce qu'ils ont? Dans le nombre arrêté, qu'est-ce qu'on va faire? On va le calculer. On va calculer la somme de ces deux nombres. Donc l'addition, c'est une opération qui permet de calculer la somme de deux nombres. D'accord? Donc le résultat commun, par exemple A plus B égale C. C'est le résultat. Il s'appelle comment? En arabe. Il s'appelle, en français, c'est la somme. D'accord? La somme. Le mot. D'accord? Donc le résultat, il s'appelle la somme. Le résultat, le résultat s'appelle une somme. D'accord? Exemple. Exemple 3 plus 5. 3 plus 5, 3 plus 5 est une addition. 3 plus 5 est une addition. C'est une addition. 3 plus 5 égale combien? 3 plus 5 égale 8. Donc 8, c'est le résultat de cette somme. Donc elle s'appelle la somme. Donc 8 et la somme. 3 plus 5, c'est l'opération, c'est l'addition. 8, c'est le résultat. Donc c'est la somme. 3, elle s'appelle comment? 3 et 5. 3, elle s'appelle comment? Elle s'appelle premier terme. Premier terme. 5, il s'appelle deuxième terme. 3, il s'appelle premier terme. Premier terme, هو الحد الأول. الحد الأول. 5, il s'appelle deuxième terme. الحد الثاني deuxième. وهذو الجوج كيتسموا les termes. Les termes. Les termes de quoi? Les termes de la somme. D'accord? Les termes de la somme. C'est bon?
Donc en général, on dit généralement, la somme de deux nombres A et B, la somme de deux nombres A et B est notée A plus B. A plus B, ou bien B plus A. Soit on commence par A, soit on commence par B. A plus B ou B plus A. Donc la somme de deux nombres A et B est notée comme A plus B ou B plus A. يعني يمكن كتابة المجموع على شكل A زائد B أو لا B زائد A بحيث هذا A و B أعداد صحيحة طبيعية أو بيان أعداد عشرية دي نومبر ديسيمال. Donc la soustraction est une opération qui permet de calculer la différence de deux nombres. La soustraction, c'est une opération اللي كتسمح لينا ولا كتخول لينا باش نحسبوا كالكولي الفرق ديال عددين دو نومبر. داكور؟ Donc, le résultat d'une soustraction, s'appelle comment? Le résultat d'une soustraction. النتيجة ديال هذا الطرح شنو كتسمى؟ كتسمى une différence. اللي كيهضر عليها كتسمى une différence. Donc, le résultat d'une soustraction s'appelle une différence. Le résultat d'une soustraction s'appelle comment? Le résultat d'une soustraction s'appelle comment? La différence s'appelle la différence. Il y a un facteur, la différence. D'accord? Exemple. 20 moins 6. 20 moins 6. Donc 20 moins 6, il s'appelle comment? Oui? 20 moins 6 égale 14. Mais elle s'appelle comment? Elle s'appelle une soustraction. Ou bien 20 moins 6, le résultat de 20 moins 6 qui est égal à 14. Et elle s'appelle comment? Elle s'appelle une différence. هذا الريزولتا ديال شتي ناقص 14 هذا 14 كتسمى لا ديفيرونس فرق. داكور؟ 20 ناقص 6 كتساوي 14 هذا 14 كتسمى الريزولتا النتيجه ياك. هذه النتيجه كتسمى اون ديفيرونس فرق ديال العددين. لو نومبر 20 il s'appelle comment? شنو كيتسمى هذا العدد 20 النومبر هذا il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Premier
premier, ça s'appelle comment? Terre. Premier, Terre. les autres. Premier, Terre. premier terre. Premier terre. 6, il s'appelle comment? Deuxième terre. Il s'appelle comment? Deuxième terre. Deuxième terre. Donc les deux noms, ils s'appellent les termes de la somme. Et c'est là, الحدود ديال هذاك المجموع. أو هذا الشيء كتسمى الحد الأول premier terme والستة كتسمى الحد الثاني deuxième terme. محمد صافي كلشي يلا Donc, باقي لنا جوج ديال لي زوبيراسيون. باقي لنا جوج ديال العمليات، دو زوبيراسيون. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Est-ce que vous avez compris? Non. Oui. Tu n'as pas compris? Non. Je vous dis. Tu n'as pas compris? Est-ce que vous avez compris? Oui, j'ai compris. Ou bien non, je n'ai pas compris. Oui, je parle. Est-ce que tu as compris? Oui. Oui, là, je suis. Qu'est-ce que j'efface? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Et c'est vrai. D'accord? Non. Celle-ci. Non. Donc, le produit et le quotient. Le produit. Monsieur, le produit, Oui. Le produit et le quotient. D'accord? Donc, ici, on parle de quoi? On parle de deux opérations. Le produit et le quotient. Donc, on parle de deux opérations. La première opération, c'est la multiplication. Et la deuxième opération, c'est la division. D'accord? Donc, la division, il a une relation avec le produit. La multiplication, il a une relation avec le produit. Et la division, il a une relation avec le quotient. D'accord? Donc, la multiplication, il y a le jubel, عنده علاقة باش بالبرودوي. القسمة اللي هي لا ديفيزيون عندها علاقة باش بالكوسيون اللي هو الخارج. داكوغ؟ C'est bon? Oui. Donc, on commence par la multiplication. La multiplication. C'est quoi la multiplication? C'est quoi la multiplication? C'est quoi la multiplication? Donc, c'est aussi là avec les. C'est ça que tu as dit de là. Monsieur. Donc, c'est quoi l'opération? C'est quoi la multiplication? Monsieur. C'est quoi la multiplication? Mesdames. Ça, c'est normal. C'est quoi la multiplication?
Oui. La multiplication, c'est une opération. est une opération. Donc la multiplication, هذا كان شيء اللي بدنا كلهم عمليات. L'addition est une opération qui permet de calculer. La soustraction, c'est une opération qui permet de calculer. Donc la multiplication est une opération qui permet de calculer quoi? De calculer le produit. De calculer le produit de deux nombres. D'accord? La multiplication est une opération. La multiplication est une opération qui permet de quoi? Qui permet de calculer le produit de quoi? De deux nombres. De deux nombres. La multiplication est une opération. Est une opération de calculer le produit de deux nombres. Deux nombres. D'accord? Donc, je vais mettre un point ici. Le résultat d'une multiplication s'appelle comment? Le résultat d'une multiplication s'appelle comment? La dizaine de multiplication s'appelle comment? Le produit, très bien. Là, le produit s'appelle un produit. Un produit ou bien le produit. Il s'appelle le produit. اليوم أقول لكم ملتيبلي هذوك الأعداد اللي كنديروا اليوم العملية ديال الضرب شنو كيتسمى؟ شنو كيتسمى؟ هذوك الأعداد اللي كنضربوهم في بعضياتهم شنو كيتسمى؟ Le nombre qu'on multiplie, il s'appelle comment? Le premier terme, le deuxième terme, c'est pour la soustraction et l'addition. Avec une espèce de même. Quand on voit le premier terme, le deuxième terme. Une espèce de produit, ou bien la multiplication. Ça s'appelle comment? Le deuxième. En français, c'est les facteurs. Les facteurs. Ça s'appelle les facteurs. D'accord? Ça s'appelle les facteurs. Donc le produit de deux nombres, le produit de deux nombres A et B est noté A fois B, ou bien B fois A. A fois B, ou bien B fois A. A et B s'appellent des facteurs. Des facteurs. Ah ouais. Exemple. Exemple. 3 fois 5. 3 fois 5, il s'appelle comment? S'appelle
le produit. 3 fois 5 égale 15. Donc 3 fois 5, il s'appelle un produit. On met le produit. Le produit. 3 s'appelle un facteur, 5 s'appelle un facteur. Donc 3 et 5 s'appelle comment? Les facteurs. Les facteurs donc 3 et 5, les nombres 3 et 5 s'appellent les facteurs. Elles s'appellent les facteurs. Comment? S'appelle. Elles s'appellent les facteurs de produit. Facteur de produit. Donc il me reste le quotient. C'est quoi ton nom? C'est écrit en rouge. C'est écrit en rouge. في l'opération الخارجية la division. Vous avez fini? Donc, la division. Donc, c'est quoi la division? La définition de la division. C'est quoi la division? C'est quoi la division? Ça, c'est en arabe. Après, la définition. La division, c'est quoi? On a dit que l'addition, très bon air, les gens gauche. L'addition, c'est une opération. La soustraction est une opération. La multiplication est une opération. Donc la division, c'est quoi? Oui, la division. La division. La division. Donc on a dit que
on a dit que l'addition est une opération. L'addition est une opération. L'addition est une opération. La soustraction. C'est quoi la soustraction? Est une opération. La multiplication est une opération. Donc là, l'addition, c'est quoi? C'est une opération. La soustraction, c'est une opération. La multiplication, c'est une opération. La division, c'est une opération. Donc la division est une opération. C'est une opération. شنو كتعبر لنا هذه الأوبيراسيون؟ شنو كنديرو بها؟ كنحسبو اش؟ Oui, qui permet de calculer. C'est quoi calculer au Coran? Calculer. Qui permet, c'est quoi permettre? Permet. Permet, يسمح لنا. D'accord? باش نحسبو qui permet de calculer. Donc, la division est une opération qui permet de calculer. De calculer quoi? Est-ce que calculer la somme? Est-ce qu'elle nous permet de calculer la somme? Non, la somme, ouais, j'aime. Est-ce qu'elle nous permet de calculer le produit? La différence? Donc, elle nous permet de calculer quoi? C'est quoi le quotient? Le quotient. Le quotient. De calculer le quotient de quoi? Le quotient de deux nombres. Deux nombres. Donc la division est une opération qui permet de calculer le quotient de deux nombres. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? Lisez. Est-ce que tu peux lire? La division. La division est une opération qui permet de calculer le quotient de deux nombres. Oui, une autre. La division est une opération qui permet de calculer le quotient de deux nombres. Oui. La division est une opération qui permet de calculer le quotient de deux nombres. Le quotient de deux nombres, oui. La division est une opération qui permet de calculer le quotient de nombres. D'accord. Donc le quotient d'un nombre A, B est noté A sur B avec B est différent de 0. Donc le quotient d'un nombre A à B est
est noté A divisé par B avec B que tu vas différent de 0. المكان معمول خاص يكون كيساوي 0 المكان دائما خاص يكون يخالف 0 toujours le dénominateur doit être différent à 0 ça vient de 0. Donc normalement le quotient de deux nombres, normalement c'est le nombre qu'il faut multiplier par quoi? Par le diviseur pour avoir, ou bien pour obtenir le dividende. C'est quoi le diviseur? C'est quoi le diviseur? Le diviseur c'est quoi? D'accord, on va écrire. Le diviseur, le dividende, le quotient, quotient, le quotient. Donc le diviseur, le dividende et le quotient. Donc le diviseur c'est le diviseur, c'est المقسوم عليه المقسوم le dividende المقسوم le quotient الخارج. Donc c'est la division. Qu'est-ce qu'on a ici? En français, on a ici le diviseur. J'ai regardé donc ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Le diviseur. L'accent le diviseur. Le diviseur. Et ici, le dividende. Le dividende. Donc on a le diviseur. Le diviseur et le dividende. Dividende, diviseur. Et ici, le quotient. Le quotient. Et ici, c'est quoi le papier en français? Le reste. D'accord? Le reste. Donc, le diviseur, ou le maximum, le dividende, ou le maximum, le quotient, ou le reste, هذه راه في الاخر غادي نديرها هذه المسحه وغادي ديروا في الورقه العمليه ديال القسمه وغادي تكتبوا لي كاع هاد العناصر هذه. Donc les quatre éléments, on a le diviseur, le dividende, le quotient et le reste. نخلي الحصه نسولكم عليها. نعم؟ بغات مهم ولكن في الاخر راه تبدا مكتوبه غدير لي العمليه وتقول لي باش نسيتو باش نسيتو باش نسيتو.
que vous avez fini? Non. Allez, dépêchez. Exercice. A égale A égale 6 divisé par 3 moins 1 plus 4 c'est 3 plus 1 moins 3. B égale 3 plus 40 moins 20 divisé par 4 fois 3 plus 40 moins 20 divisé par fois 3 c'est égal 10 fois 6 12 divisé par 2 12 divisé par 2. D plus 11 plus 13
divisé par 13 fois 7 moins 6. Donc l'exercice, le premier, c'est calculer A, que A égale, crochet, entre parenthèses, 6 divisé par 3, moins 1, plus 4 fois 3, plus 1, crochet, moins 3. B égale à 3, plus 40, moins 20, divisé par 4 fois 3, C égale à 10 fois 6, moins 12, divisé par 2, D égale 0, le crochet, entre parenthèses, 27 moins 7, plus 48, divisé par 2, plus 6, E, 11 divisé par 11, plus 10 moins 6, divisé par 4 fois 7, F égale à 11, plus 11, plus 13, divisé par 13, fois 7 moins 6. Donc ici, qu'est-ce que vous remarquez dans l'exercice? Qu'est-ce que vous remarquez? Remarquez, il va vous lâcher. ماذا تلاحظون بالنسبة لهذا التمرين هذا؟ Qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce qu'il y a une seule opération? Par exemple, prenons par exemple A. Est-ce qu'il contient juste une seule opération? يحتوي فقط على عملية واحدة. A. Est-ce qu'il y a une seule opération? Non. Non, combien d'opérations? 7. Normalement, combien d'opérations? Dans le 4, on a la multiplication, la soustraction, la division et l'addition. Donc ici, combien d'opérations on a? Quelles sont les opérations communes? Quelles sont les opérations communes? Je vais regarder lesquelles. Oui? On a la division. Très bien. On a la division. On a la division. Voilà la division. On a la division. Et ça fait comment ceci? شنو كتسمى هذه؟ ها لا ديفيزيون. هذه شنو كتسمى؟ لا سوستراكسيون. لا سوستراكسيون. محمد. لا سوستراكسيون. هذه كتسمى لا سوستراكسيون. وهذه شنو كتسمى؟ لا ديفيزيون. جاك معاك؟ هذه شنو كتسمى؟ لاديسيون. هذه شنو كتسمى؟ هذه اش كتسمى؟ لاديسيون. لا سوستراكسيون. On répète. La division. La soustraction. L'addition. La multiplication. L'addition. La soustraction. هذا شنو كيتسمى؟ Les parenthèses. Les parenthèses. أخواس. Les parenthèses. Répétez. Les parenthèses. Les parenthèses. Les parenthèses. Les parenthèses. Répétez. Les parenthèses. Les parenthèses. هذا شنو كيتسمى؟ كيتسموا les crochets. Les crochets. Les crochets. Donc on a les crochets et les parenthèses. Donc هنا بديتو تبان هاد العملية. عندنا فيها واحد لونشينمون ديال مجموعة ديال لي زوبيراسيون ديال واحد العملية تافهة اللي فيهم الجمع وفيهم الطرح وفيهم القسم وفيهم الجبال. علاش عطيتكم هذا؟ باش تصورهم في الدار، ياك؟ تصورهم في الدار. شنو الهدف منهم؟ هو باش نوجدوا الدرس الجاي. علاش؟ حيت هنا جمعنا ما بيناش، جمعنا ما بين لا ديفيزيون اي لا سوستراكسيون. وإلا كان عندنا تابو، إلا كان عندنا لا ديفيزيون، كان عندنا سوستراكسيون، كان عندنا ملتيبليكاسيون، وكان عندنا اديسيون، العملية تبع بعضها. هنا هو اللي كتكون عندهم الأولوية. شكون اللي كتكون عندهم الأسبقية؟
Si on a dans une seule opération la division, la multiplication, la soustraction et l'addition, donc, quelles sont les opérations qui ont la priorité? Je n'ai rien dit, car nous avons bien en passant. شنو هو العمليات اللي كتكون عندهم الا تجمعوا لينا جمع لينا جمع الطاح الضرب والقسمه باش كنبداو باش Monsieur l'addition. لا دائما كنبداو باش بالجمله واش والقسمه عاد باش كندوزو بالجمع والطرح فين ما كان عندكم واحد يعني سلسله ديال العمليات كاين فيها الجمع وكاين فيها الطرح وكاين فيها الضرب وكاين فيها القسمه باش كنبداو بالضرب والقسمه عاد باش كندوزو للجمع والطرح مع عمرنا نبداو بالجمع ولا بالطرح دائما باش كنبداو بالضرب والقسمه ودائما من لاغوش لادروات لاغوش لادروات d'accord donc ici 6 divisé par 3 on va commencer وحاجه اخرى اذا كانوا عندنا الاقواس دائما كنبداو بالاقواس هما الاولين ما عمرنا نبداو بشي حاجه اخرى من غير الاقواس نبداو بالاقواس هما الاولين بحال السينو تاعنا نبداو بالاقواس هما الاولين عاد باش ندوزو للضرب والقسمه يعني ندوزو لاش الجمع مع الطرح ودائما من اليسار الى اليمين d'accord donc toujours pour effectuer une opération qui contient les 4 opérations mathématiques de base. Donc on doit commencer par calculer quoi? Ce qui est entre les parenthèses, d'abord. Et on passe pour calculer la multiplication et la division. Et on passe ensuite pour calculer quoi? L'addition et la soustraction. Et toujours on commence par la gauche à la droite. De la gauche à la droite. Bon? Oui. D'accord. Est-ce que vous allez écrire? Non. L'exercice. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Numérateur et B, il s'appelle dénominateur. Donc A هو البسط le numérateur و B هو المقام le dénominateur. D'accord? Numérateur, dénominateur. البسط والمقام. وهذاك السطر اللي كيكون فارق A على B كيتسمى تخي دو فراكسيون. D'accord? تخي هو واحد السطر ديالاش ديال هذاك العدد الكسري. إذا إلا ما كانش عندنا هذاك التخي دو فراكسيون دونك ما عندناش عدد كسري. كنسمعو عدد كسري كنسمعو A كيتسمى نيميراتور البسط B dénominateur المقام. مثال. Exemple 12 sur 4 est une écriture fractionnaire. 12 على 4 هو واحد الكتابة كسرية. 2 sur 4 est une écriture fractionnaire. عقلوا على هاد المصطلحات. écriture هي كتابة fractionnaire هي كسرية. هاد الكتابات خاصنا نعقلوا عليهم يعني هاد المصطلحات خاصنا نعقلوا عليهم باش نستعملوهم إن شاء الله في الإجابات ديالنا وكذلك حتى الأستاذ ملي يكون كيشرح لينا نكونوا كنفهموه اشنو اللي كيقول لنا. ندوزو للمثال الثاني 5,3 sur 1,5. 5,3 sur 1,5 est une écriture fractionnaire. كتسمى حتى هي كذلك كتابة كسرية. لاحظوا معايا العدد الأولاني والعدد الثاني.
العدد الأولاني كيتكون من البسط والمقام بحيث البسط والمقام هم أعداد صحيحة طبيعية. العدد الثاني 5.3 و 1.5. في البسط كاين عدد عشري وكذلك في المقام عدد عشري. دونك هادو كيتسموا إكريتير فراكسيونير كتابة كسرية. غومارك 1 يعني الملاحظة الأولى لا غومارك هي ملاحظة. Le quotient de deux nombres entiers est appelé une fraction. Le quotient هو الخارج de deux nombres entiers ديال عددين صحيحين هو اش؟ une fraction هو عدد كسري. دونك لاحظوا معايا هنايا كلمة une fraction اختارنات فقط باش لي نومبر اونتيي يعني بالأعداد الصحيحة ما هضرناش على الأعداد العشرية. دونك لو quotient de deux nombres entiers est appelé une fraction. Exemple 2. 3 sur 5 est une écriture fractionnaire aussi une fraction. 3 على 5 هو كتابة كسرية وكذلك هو عدد كسري. هادشي اللي شفنا قبيلة في المثال اللي قبل لتحت في لا غومارك قلنا لو كوسيون دو دو نومبر اونتيي اي تابلي اون فراكسيون. ربطنا كلمة فراكسيون باش بالأعداد الصحيحة ما هضرناش ما ربطناهاش بالأعداد العشرية. دونك 3 sur 5 3 c'est un nombre antinaturel 5 c'est un nombre antinaturel est une écriture fractionnaire aussi une fraction وكذلك هو عدد كسري. 8,2 sur 3,1 est une écriture fractionnaire mais n'est pas une fraction. 8.2 3.1 هو كتابة كسرية ولكن راه ماشي عدد كسري. سي با اون فراكسيون. بوركوا السؤال مطروح علاش؟ car le numérateur et le dénominateur ne sont pas des nombres entiers. لأن البسط والمقام ليس بعددين صحيحين طبيعيين. داكوغ. قاعدة رقم 1 règle 1. donc la règle هي قاعدة tous les nombres entiers peuvent être écrits sous la forme d'une fraction dont le dénominateur est égal à 1. Tous les nombres جميع الأعداد الصحيحة peuvent être écrits sous la forme d'une fraction يمكن كتابتها على شكل عدد كسري بحيث المقام يساوي 1. J'explique. في l'activité 1 في هذا النشاط رقم 1 أو الإكزرسيس رقم 1 غادي نطرقوا لهاد القاعدة اللي شفنا tous les nombres entiers peuvent être écrits sous la forme d'une fraction dont le dénominateur est égal à 1. Donc la question écrire les nombres suivants sous la forme d'une fraction. يعني هاد الأعداد هادو اللي عطاونا 5 12 225 on va les écrire sous la forme d'une fraction. غنكتبوهم على شكل عدد كسري. علاش؟ حيت كاين عندنا هادوك الأعداد ولكن ما فيهمش المقام. دونك حنا العدد الكسري خاص يكون فيه البسط وخاص يكون عندنا المقام. إذا الحل راه هو لا سوليسيون on a 5 égale quoi égale 5 sur 1. هذه هي القاعدة اللي شفنا جميع الأعداد الصحيحة الطبيعية يمكن كتابتها على شكل عدد كسري مقامه ماذا؟ مقامه 1. إذا 5 égale 5 sur 1. 12 égale 12 sur 1. 225 égale quoi? Égale 225 sur 1. D'accord? Règle 2. Tous les nombres décimaux peuvent être écrits sous la forme d'une fraction dont le dénominateur est égal à 10 ou bien 100 ou bien 1000. قبيله تكلمنا على الأعداد الصحيحة الطبيعية قلنا يمكن كتابتها على شكل عدد كسري مقامه 1. هنا غادي نتكلموا على الأعداد العشرية يمكن كتابتها كذلك على شكل عدد كسري بحيث المقام ديالها إما غيكون كيساوي 10 إما كيكون كيساوي 100 أو 1000 أو 10,000 أو 100,000 إلى آخره. L'exemple, écrire les nombres suivants sous la forme d'une fraction. 0,5, 0,62, 0,751.
دونك الأعداد اللي بين يدينا 0.5 و 0.62 و 0.751. دونك الحل بالنسبة للأعداد العشرية كنشوفو شحال من رقم وراء الفاصلة. عندنا رقم واحد من وراء الفاصلة، إذا غادي نقسمو على 10، غنديرو في المقام 10. إلا كان عندنا رقمان من وراء الفاصلة غنديرو 100. إلا كان عندنا 3 أرقام من وراء الفاصلة غنديرو 1000. إلا كان عندنا 4 أرقام غنديرو 10,000 إلى غير ذلك. دونك 0.5 تساوي 5 على 10. 0.62 تساوي 62 على 100. علاش درنا 100 وما درناش 10؟ لأن العدد فيه رقمان من وراء الفاصلة. 0.751 كيساوي 751 على 1000. علاش درنا 1000؟ لحقاش عندنا 3 أرقام. دونك إلا كان عندنا رقم واحد كنديرو 10، إلا كان رقمين كنديرو 100، كان 3 أرقام 1000 إلى آخره. غومارك. دونك الملاحظة اللي كاين هما جوج ديال الملاحظات. Il existe des fractions non entiers. Il existe des fractions non entiers. يعني يوجد أعداد كسرية ليست بأعداد صحيحة طبيعية. وكذلك توجد أعداد كسرية اللي هي ماشي أعداد عشرية. أنا غادي نشرح لكم. Donc il existe des fractions non entiers et il existe des fractions non décimaux. Exemple, 3/2 égale 1,5. Donc 1,5, est-ce que c'est un nombre entier? Non, ce n'est pas un nombre entier. Pourquoi? Parce qu'il contient la virgule. كاين فيه الفاصلة، إذا ليس بعدد صحيح طبيعي. إذا 3 على 2 ليس بعدد صحيح طبيعي. هادشي علاش قال لك يوجد أعداد كسرية ليست بأعداد طبيعية صحيحة طبيعية. داكوغ؟ حيت في القاعدة كيقول لك كل عدد صحيح طبيعي يمكن كتابته على شكل عدد كسري، ولكن العكس غير صحيح. Donc la réciproque est fausse. 3/2 égale 1,5 puisque 1,5 il contient la virgule, donc ce n'est pas un nombre entier. المثال الثاني 1/3 égale 0,33333 etc. donc 0.333 إلى ما لا نهاية. دونك هذا ماشي عدد عشري. لماذا؟ لأن القسمة غير مضبوطة. دونك هناك أعداد يمكن كتابتها على شكل عدد كسري أو جميع الأعداد الكسرية يمكن يكون هو عدد كسري ولكن ما يكونش عدد صحيح طبيعي، وكذلك يمكن يكون عدد كسري وما يكونش عدد عشري. دونك الملاحظة راه كنظن راها سهلة. اكتيفيتي 3 نشاط رقم 3 أو السؤال رقم 3. calculer et comparer les fractions suivantes. calculer هي أحسب، comparer هي قارن. دونك غادي نحسبو ونقارنو ماذا؟ غنقارنو النتيجة ديالاش؟ ديال لي فراكسيون suivantes. Donc A égale 14/7 et 14 fois 2, 7/7 fois 2. Donc on va comparer 14/7 et 14 fois 2 sur 7 fois 2. سنقارن ماذا؟ 14 على 7 و 14 في 2 على 7 في 2. يعني غادي نحسبو 14 على 7 ونشوفو النتيجة ديالها، ونحسبو 14 في 2 على 7 في 2 ونحسبو النتيجة ديالها، ونشوفو النتيجة واش متساويين ولا مختلفين. دونك هادشي اللي غادي نديرو. نفس الشيء بالنسبة لبي 35 sur 7 et 35 divisé par 7 sur 7 divisé par 7. نفس الشيء غنحسبو 35 sur 7 النتيجة شحال غتعطينا إلا قسمنا 35 على 7، ونحسبو 35 مقسوم على 7 ونديرو النتيجة ديالها، ونحسبو 7 مقسوم على 7 ونديرو النتيجة ديالها، ونقسمو البسط على المقام ونشوفو شحال خرج لينا. هذا باش نقارنو النتيجة. داكوغ؟ دونك غتاخدو وريق وستيلو كالعادة. خذ وريق وستيلو ودير هاد العملية ودير بوز للفيديو. دير بوز علاش؟ باش دير العملية وتشوف النتيجة ديالك واش صحيحة أو لا. داكوغ؟ ديرو بوز والله يوفقكم. ملي تكمل كمل الدرس. دونك الحل عندكم هنايا. On a 14 sur 7 égale 2 et 14 fois 2 sur 7 fois 2 égale 28 sur 14
égale 2. Donc, après avoir effectué l'opération de division, on a divisé 14 par 7. Il nous a donné 2. La même chose pour 28 sur 14, ça donne 2. Alors, 14 sur 7 égale 14 fois 2 sur 7 fois 2. إذا من خلال النتيجتين تبين لنا أنه 14 على 7 كتساوي 14 في 2 على 7 في 2. لاحظوا معايا هنايا في هذاك المربع الأزرق هنايا 14 7 7. إذا شنو اللي زدنا؟ درنا في 2 في البسط وكذلك في المقام في 2. يعني ضربنا البسط والمقام في نفس العدد في 2 في 2. ماشي درنا في 2 وفي 3 ولا في 5 وفي 6. دونك ضربنا في 2 والتحت كذلك ضربناه في 2. يعني البسط والمقام ضربناهم في نفس العدد. إذا سواء ضربنا في 2 البسط والمقام في 2 أو ضربنا في 5 البسط وكذلك المقام في 5 أو في 6 في 6 أو في 7 في 7، النتيجة لا تتغير أو العددان كيبقاو متساويين. داكوغ. نشوفوا العملية الثانية. B égale 35 sur 7. Donc on a fait la division, nous a donné 5. عطاتنا 5 في النتيجة. وقسمنا 35 على 7 عطاتنا كتساوي 5 و7 مقسوم على 7 عطاتنا 1 و5 على 1 يعني أي عدد على 1 راه فهو عدد صحيح طبيعي. كنشدو نديرو تساوي نديرو هذاك العدد. داكوغ. دونك هنا عندنا 5 وهنا كذلك 5. Alors 35 sur 7 égale 35 divisé par 7 sur 7 divisé par 7. إذا إلا لاحظتوا شنو اللي درنا؟ شدينا هذا العدد 35 ها هو احتفظنا به هنا مي قسمناه على 7 وهذا العدد كذلك 7 قسمناه على 7. إذا قسمنا البسط والمقام على نفس العدد. إلا قسمنا البسط والمقام على نفس العدد فإن النتيجة لا تتغير وبالتالي هذوك العددين متساويين. هادشي اللي قالوا لنا كالكوليها حنا حسبنا كومباري حنا قارنا هاد العددين مالهم متساويين واحد ما كبر من الآخر. لماذا؟ لأنه ببساطة إذا ضربنا البسط والمقام أو قسمنا البسط والمقام على نفس العدد فإن هذين العددين يكونان متساويان. داكوغ. دونك القاعدة عندنا اللي هي قاعدة رقم 3 règle 3. Un nombre en écriture fractionnaire ne change pas si l'on multiplie ou l'on divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre. إذا هنا كيقول لك في القاعدة واحد العدد يعني اللي مكتوب على شكل كتابة كسرية أو عدد كسري ما كيتغيرش إلا ضربنا البسط والمقام ديالو في نفس العدد أو قسمنا ضربنا البسط أو قسم البسط والمقام سواء ضربناه أو قسمناه على نفس العدد فإن النتيجة لا تتغير يعني كنحصلوا على عدد يساوي. دونك بصفة عامة A et B et K des nombres décimaux tels que B différent de 0. Donc A sur B égale A fois K sur B في K. دونك هنا إلا لاحظتوا A على B تساوي A في K على B في K. يعني ضربنا البسط والمقام فاش في العدد K. إذا ضربنا البسط في K والمقام في K. إذا ضربنا البسط والمقام في نفس العدد. Exemple 2 sur 5 égale 2 fois 3 sur 5 fois 3 égale 2 fois 7 sur 5 fois 7 égale 2 fois 1 million sur 5 fois 1 million. دونك البسط والمقام نضربوه في نفس العدد فإن هاد العددين متساويين. نفس الشيء بالنسبة للقسمة A sur B égale A divisé par K sur B divisé par K. Donc si on divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre, donc on aura un nombre bien sûr qui lui est égal. Alors exemple 8 على 12 كتساوي 8 مقسومة على 2 على 12 مقسومة على 2 أو 8 مقسومة على 4 على 12 مقسومة على 4. دونك هنا إلا قسمنا البسط والمقام على نفس العدد فإن النتيجة لا تتغير وهذا العدد ما كيتغيرش يعني بالعكس كيساويه. دونك بصفة عامة إذا قسمنا أو ضربنا العدد البسط ومقام العدد الكسري في نفس العدد أو على نفس العدد فإن هذا العدد لا يتغير. ندوزو دابا لا simplification des fractions. Donc simplification de fractions c'est-à-dire نبسطو التبسيط ديال هاد الأعداد الكسرية.
Donc, simplifier une fraction signifie écrire une fraction qui lui est égale. Simplifier une fraction, يعني التبسيط ديال واحد العدد الكسري signifie تعني écrire une fraction qui lui est égale، يعني نكتبوا واحد العدد الكسري اللي كيساويه، ولكن بشرط mais avec un numérateur et un dénominateur plus petit. ولكن بشرط هذا العدد الكسري يكون البسط ديالو والمقام ديالو يكونوا أعداد صغيرة بزاف. Exemple 42 sur 56 égale 21 fois 2 sur 28 fois 2. Donc 42 égale 21 fois 2. 42 كتساوي 21 مضروبة في 2، حتى إلا ضربنا 21 في 2 كتعطينا 42. 56 كتساوي 28 في 2. علاش درنا هاد التفكيك هذا؟ درنا 21 في 2 باش نختزلوا بهاد 2، نبسطوا بهاد 2، نحيدوها. داكوغ؟ اشنو كيساوي لينا؟ دونك إلا حيدنا هاد 2 من البسط ومن المقام كتبقى عندنا 21 على 28، وهاد 21 حتى هي كذلك على 28 غادي نزيدو نبسطوها. دونك كتساوي 7 مضروبة فاش؟ في 3 على 7 مضروبة في 4، حيت 21 هي جداء 7 في 3 و 28 هي جداء 7 في 4. دونك غادي نختزلو بماذا؟ ب7 كاينة في البسط وفي المقام. إذا إلا كان عندنا واحد العدد في البسط وهو كذلك في المقام فإنه يمكن الاختزال بهذا العدد. دونك كنضربو عليه كنحيدو كتبقى عندنا 3 على 4. إذا 42 على 56 اش كتساوي في الآخر؟ من بعد إجراء هذه العمليات كتساوي 3 على 4. إذا هنا بماذا قمنا؟ قمنا بتبسيط هذا العدد 42 على 56 إلى العدد 3 على 4 حتى وصلنا لهذا العدد أنه ما يبقاش يتبسط أكثر أو ما يبقاش يتختزل أكثر. دونك هنا لاحظوا معايا شنو كتبنا هنا. Lorsque la fraction trouvée n'admet pas de simplification, on dit qu'il s'agit d'une fraction irréductible. دونك هنا ملي كنحصلوا على واحد العدد كسري ولكن هذا العدد الكسري لا يمكن تبسيطه أكثر، ففي هذه الحالة كيتسمى هذا العدد الكسري عدد غير قابل للتبسيط أو غير قابل للاختزال، كيتسمى irréductible. Donc on dit qu'il s'agit d'une fraction irréductible. Comme 3 sur 4, 1 sur 3, 2 sur 5. Est-ce qu'on peut simplifier encore 3 sur 4? Non. واش نقدروا نبسطوا 3 على 4؟ لا. واش نقدروا نزيدوا نبسطوا 1 على 3 أو 2 على 5؟ لا. دونك نزيدوا نتعمقوا شوية في التعريف. لي ريدكتيبيليتي دو فراكسيون، يعني نشوفوا هاد لي فراكسيون واش مازال قابلين للتبسيط. دونك une fraction est irréductible lorsque son numérateur et son dénominateur n'ont aucun diviseur commun autre que 1. يعني هنا شنو اللي بغاو يقولوا لينا؟ أنه العدد الكسري إمتى كنقولوا راه irréductible يعني غير قابل للتبسيط، صافي ما يبقاش يتختزل، ملي كيكون البسط ديالو المقام ديالو ما عندهمش شي قاسم مشترك بيناتهم من غير واحد. 3 على 7 شنو هما القواسم ديال 3؟ دونك ملي كنهضروا على القواسم ديال 3 هما 1 و 3، القواسم ديال 7 هما 1 و 7. إذا البسط والمقام ما عندهمش قاسم مشترك. إذا مادام ما عندهمش قاسم مشترك فهاد الفراكسيون كتسمى إن فراكسيون إيريدكتيبل، يعني غير قابلة للتبسيط أو الاختزال. نفس الشيء بالنسبة ل 15، نفس الشيء بالنسبة ل 22. دونك 15 sur 22، 11 sur 6 هادو كيتسموا دي فراكسيون إيريدكتيبل. Donc, pour rendre irréductible une fraction, on simplifie le numérateur et le dénominateur par leur diviseur commun. إذا باش نرجعوا واحد الفراكسيون irréductible، دونك في هذه الحالة شنو غادي نديرو؟ غادي نبسطو هذاك لو نيميراتور اي لو دينوميناتور باغ لور ديفيزور كومان، يعني غادي نبسطو البسط والمقام أو غادي نقسمو البسط والمقام على هذاك القاسم المشترك ما بيناتهم بجوج. دونك البسط والمقام نقسموهم على نفس العدد اللي هو القاسم المشترك، وبالتالي غادي نكونوا قمنا بجعل هذا الفراكسيون هذا العدد الكسري irréductible يعني غير قابل للاختزال. دونك هنا سمعنا ديفيزور، دونك عندنا لي ملتيبل اي ديفيزور اللي هما المضاعفات والقواسم، وهادو راه شفناهم فاش في الابتدائي. un nombre est divisible par 2 s'il se termine par 0, 2, 4, 6, 8.
دونك إلا كان عندنا كنقول واحد العدد راه قابل للقسمة على 2 أو من مضاعفات العدد 2 إمتى؟ إلا كان كينتهي بصفر أو 2 أو 4 أو 6 أو 8. دونك أي عدد كينتهي برقم من هذه الأرقام فإن هذا العدد كيقبل القسمة على 2 أو من مضاعفات العدد 2. دونك 10 32 74 126 2858. Donc tous ces nombres, ils se terminent par exemple 10, il se termine par un 0. Donc elle est divisible par 2. 32, il se termine par 2. Donc c'est un multiple de 2. 74, il se termine par 4. Donc c'est un multiple de 2. 126, il se termine par 6. Donc c'est un multiple de 2. 2858, il se termine par 8. Donc on dit qu'il est multiple de 2. 10 est un multiple de 2. 10 من مضاعفات العدد 2. لماذا؟ لأنه ينتهي بالصفر. 10 est indivisible par 2 et divisible par 2. يقبل القسمة على 2. لماذا؟ لأنه ينتهي بصفر. 2 est un diviseur de 10. 2 من القواسم ديالاش ديال 10. نشوفو دابا ديال 3. Un nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est divisible par 3. Donc كنهضروا على قابلية القسمة على 3 أو العدد من مضاعفات العدد 3 إلا كان هذاك المجموع ديال دوك الأرقام اللي كاينين فيه كيكون من مضاعفات العدد 3 أو قابل القسمة على 3. Exemple, هذا العدد اللي قدامكم. Donc on va additionner les chiffres l'un à l'autre. 3 plus 2 plus 7 plus 9 plus 4 plus 5 elle donne 30. 30 3 plus 0 égale 3. دونك هنا شنو اللي درنا؟ جمعنا هاد الارقام كاملين عطاتنا 30 وحتى هاد 30 شديناها وجمعنا 3 مع صفر عطانا 3. اذا الا عطانا 3 راه من المضاعفات ديال العدد 3 او يقبل القسمة على العدد 3. الا كان عندنا المجموع ديال الارقام ديال اي عدد المجموع ديال الارقام ديالو كيساوي 3 او 6 او 9 فان هذا العدد هو قابل للقسمة على 3 أو من مضاعفات العدد 3. Donc quand 3 est divisible par 3, alors ce nombre est divisible par 3. On passe maintenant pour les multiples de 4. Donc un nombre est divisible par 4 quand si ces deux derniers chiffres forment un nombre qui est divisible par 4. Donc هنا كنهضروا على واحد العدد راه كيقبل القسمة على 4 أو من مضاعفات العدد 4 إمتى؟ إلا كان الرقمان الأخيران يعني هادوك جوج الأرقام الأخرين كيكونوا لينا واحد العدد اللي هو كيقبل القسمة على 4. مثلا هاد العدد الأولاني 120. العدد الأولاني باش كينتهي ب 20. دونك 20 من مضاعفات العدد 4. إذا هاد العدد كامل كيقبل القسمة على 4 أو من مضاعفات العدد 4. نفس الشيء بالنسبة لهذا العدد باش كينتهي هما درتهم بالأحمر كينتهي ب 12 جوج ديال الأرقام الآخرين. دونك كينتهي ب 12 من مضاعفات العدد 4 أو كيقبل القسمة على العدد 4. إذا هذا العدد كله قابل للقسمة على 4 أو من مضاعفات العدد 4. نفس الشيء بالنسبة لهذا العدد هذا ما يهمناش شحال من رقم كاين فيه ولو تكون سلسلة فيها الملايين ولكن كيهمنا الاخر ديال هذا العدد هو 24. 24 من مضاعفات العدد 4. اذا هذا العدد كله من مضاعفات العدد 4 او يقبل القسمة على 4. نشوفوا دابا قابلية القسمة او المضاعفات ديال العدد 5. دونك القاعدة سهلة. اي عدد كينتهي بصفر او 5 فهو يقبل القسمة على 5 او من مضاعفات العدد 5. Un nombre est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou 5. يكفي يكون في رقم الوحدات 0 أو 5. Donc ce nombre est divisible par 5 ou bien est un multiple de 5. Exemple, ce nombre il se termine par 0, ce nombre il se termine par 5. Donc ce sont des nombres qui sont divisibles par 5. Alors كيقبلوا القسمة على 5 أو من مضاعفات العدد 5. لماذا؟ لأن رقم الآحاد ينتهي بصفر وكذلك ب5. D'accord? Alors, c'est un exercice d'application. On va réduire les fractions suivantes.
Donc 42 sur 35 et 132 sur 253. Donc on va les réduire. غنديروا la simplification. غنديروا هذاك الشيء اللي شفنا قبل يعني في القواعد الاولى وندوزو نكملوا الدرس ديالنا. دونك كيف كنقول لكم دائما خذ ورقه وستيلو، دير بوز لا فيديو، جاوب على السؤال réduire les fractions suivantes ومن بعد عاد واش دوز كمل لا فيديو. La solution. 42 égale 7 fois 6. 35 égale à 7 fois 5. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplifier par 7. Pourquoi? Parce qu'on a 7 dans le numérateur et on a 7 dans le dénominateur. Donc, في المقام عندنا 7 وفي البسط عندنا 7. Donc, هذا العدد كاين عندنا في البسط وعندنا في المقام وعندنا هنا عملية الجمع. عملية الجداء الضرب. دونك إلا كان عندنا الجداء وكاين عندنا واحد العدد في البسط وفي المقام راه يمكن نختزلو به. دونك نقسمو على 7، نختزلو ب7 غتبقى عندنا 6 على 5. دونك 42 على 35 تساوي 6 على 5. نفس العملية 42 على 35 تساوي 42 إلا قسمنا على 7، 35 إلا قسمنا على 7، دونك غتعطينا 6 على 5. وهاد 6 على 5 واش نقدروا نزيدو نبسطوها أكثر أو نختزلوها أكثر؟ لا يمكن. دونك سيت اون فورم ايريدكتيبل غير قابلة للاختزال أو للقسمة. نفس الشيء بالنسبة ل 132 على 253. 132 divisé par 253 égale 11 fois 12 sur 11 fois 23. لاحظوا معايا هنايا 11 في 12 و 11 في 23. دونك اللي بغى يعرف كيفاش يحسب الجداء ديال شي عدد، أي عدد كيف ما كان مضروب في 11، راه كاينين دي تكنيك، راه كاين واحد لا فيديو اللي عندكم في القناة، رجعوا ليه باش تشوفوا الطريقة كيفاش نحصلوا على جداء أي عدد في 11 بواحد الطريقة اللي سهلة إلى أقصى درجة. يعني فرا مشات عين الوليدات ديالكم يوليو يجاوبوا أو نتوما كتلاميذ توليو تجاوبوا قبل الكالكيلاتريس. داكوغ كاينه تقنيه راه كاينه في واحد لا فيديو تما، رجعوا ليها وتفرجوا فيها. دونك 11 نضربها في 12 على 11 في 23 تساوي 12 على 23. لماذا بقات عندنا هنا 12 في البسط و23 في المقام؟ لانه عندنا 11 في البسط وعندنا 11 في المقام، اذا يمكن نختزلوا بها. ما معنى نختزلوا بها؟ نحيدوها ويبقى عندنا العدد 12 على 23. دونك on va simplifier par 11 et on va avoir 12 sur 23. دونك 132 على 253 كتساوي 12 على 23. اذا نفس العمليه حنا قسمنا على 11، قسمنا على 11 شنو عطاتنا؟ 12 على 23. داكوغ. دونك هنا الى رديتو البال هنا راه متساويين، هاد العددين متساويين سواء ضربنا في نفس العدد او قسمنا على نفس العدد. وهي القاعده اللي كنا درنا في الاول انه الا ضربنا البسط والمقام او قسمنا البسط والمقام على نفس العدد فان هاد العددين يبقاو متساويين. داكوغ. دونك هنا كنهضروا على لا كومباريزون دو دو فراكسيون، مقارنه عددين كسريين. اذا باش نقارنوهم خاصنا نشوفوا المقام ديالهم واش عندهم نفس المقام ولا لا. هذه القاعده رقم 4. Si deux fractions ont le même dénominateur، إلا كان عندنا جوج ديال لي فراكسيون، جوج ديال الأعداد الكسرية عندهم نفس المقام، أشنو كنديرو؟ Alors la fraction qui a le plus grand numérateur est la plus grande des deux fractions. Donc إلا كان عندنا جوج ديال الأعداد الكسرية عندهم نفس المقام، راه العدد الكسري اللي عنده أكبر بسط راه هو العدد الكبير في هاد جوج ديال الأعداد الكسرية. Je relis. Si deux fractions ont le même dénominateur, alors la fraction qui a le plus grand numérateur est la plus grande des deux fractions. Si A est supérieur à C, alors A sur B est supérieur à C sur B. Donc إذا كان A أكبر من C فإن A على B أكبر من C على B. لاحظوا معايا هنايا المقام نفس المقام B. إذا شنو كنقارنوا؟ إلا كان عندهم نفس المقام غادي نرجعوا للبسط ونشوفوا شكون فيهم الكبير. إلا كان A كبر من C
فإن هذا العدد كامل أكبر من هذا العدد كامل. وحنا غادي نديرو أمثلة باش غادي تفهموا أكثر هذه القاعدة بصفة عامة. سي A est supérieur à C alors A sur B est supérieur à C sur B. Exemple. 5 sur 3 est supérieur à 2 sur 3. Pourquoi? Parce que, ou bien car, 5 est supérieur à 2. Donc 5 على 3 أكبر من 2 على 3. باش عرفناها؟ غنشوفوا المقام عندنا نفس المقام 3 إذا شحال خصنا نقارنو فقط البسط. Il suffit de comparer les numérateurs. Donc 5 واش كبر من 2 ولا لا؟ دونك 5 أكبر من 2 إذا 5 أكبر من 2 إذا هذا العدد 5 على 3 أكبر من 2 على 3. داكوغ؟ نشوفوا العدد الآخر 125 مقسومة على 10 أو 125 على 10. دونك عدد كسري أكبر من 100 على 10. لماذا؟ لأن عندهم نفس المقام، وإذا كان عندهم نفس المقام إذا نقارنوا البسطين. البسط الأولاني كبر من البسط الثاني إذا هذا العدد الأول أكبر من العدد الثاني. عندنا 125 أكبر من 100 إذا 125 على 10 أكبر من 100 على 10. نفس العملية بالنسبة لهذا العدد 35 على 9 بغينا نقارنو مع 12 على 9 درنا 35 على 9 أكبر من 12 على 9. لماذا؟ لأنهم عندهم نفس المقام إذا يكفي نقارنو البسطين. 35 نقارنوها مع 12 35 كبر من 12 إذا 35 على 9 أكبر من 12 على 9. Donc si on veut comparer deux nombres ou bien deux fractions qui ont le même dénominateur, donc on va comparer leur numérateur. إذا لمقارنة عددين لهما نفس المقام نقارن فقط البسطين. والمثال اللي عطيتكم هو 5 على 3 و 2 على 3. دونك باش نعرفوا شكون الكبير فيهم نشوفوا المقامين. المقامات عندهم بحال بحال إذا نقارنوا البسطين. عندنا 5 أكبر من 2 إذا 5 على 3 أكبر من 2 على 3. ونفس الشيء بالنسبة للأعداد الأخرى. القاعدة رقم 5. Si deux nombres, règle 5, si deux nombres en écriture fractionnaire n'ont pas le même dénominateur, إذا كان عندنا واحد العددين كسريين اللي ما عندهمش نفس المقام اش كنديرو؟ alors on commence par réduire les deux fractions au même dénominateur. أول حاجة غنديرو خصنا نرجعوهم نفس يكون عندهم نفس المقام بمعنى نوحدوا لهم المقامات puis on compare leur numérateur. règle 4. دونك هنا شنو غنديرو؟ غنوحدوا المقامات ونرجعوا القاعدة 4 اللي هي مقارنة البسطين ديال هاد العددين. دونك بصفة عامة إلا كانوا عندنا جوج ديال الأعداد كسرية وبغينا نقارنوهم ولكن المقامات ديالهم مختلفين يعني غير موحدين، شنو غنديرو؟ أول حاجة نوحدوا المقامات ونرجعوا لتطبيق القاعدة ديال رقم 4 ونقارنوا البسطين. Exemple. Comparons 5 sur 7 et 9 sur 14. 5 sur 7 et 9 sur 14, ils ont deux dénominateurs qui sont différents. مقامين مختلفين بحيث هذا المقام هذا 14 هو مضاعف للعدد 7. 5 sur 7 égale 5 fois 2 sur 7 fois 2. ضربنا في اثنان البسط والمقام باش نحصلوا على هذا العدد اللي المقام ديالو 14. علاش؟ حيت عندنا 9 على 14. اذا خصنا نوحدوا المقامات. اذا غادي نوحدوا هذا 5 على 7 وغادي نحتفظوا بالاخر. علاش؟ حيت المقام ديالو من مضاعفات العدد اللي عندنا لهنا المقام الاخر. دونك الا كان عندنا واحد المقام من مضاعفات المقام ديال العدد الاخر اذا في هذه الحاله لتوحيد المقامات غادي نحتفظوا بهذا المقام. لوبيراسيون عمليه لاديسيون الجمع، لا سوستراكسيون الطرح، لا ملتيبليكاسيون الجداء، لا ديفيزيون القسمه. ندوزو للمجموعه الثانيه اللي هي كتبدا بالكلمه ديال بلوس. دونك بلوس عندنا علاقه باش بالاديسيون الجمع. بلوس هي زائد. On dit 3 plus 5. 3 plus 5. 3 زائد 5. موان اللي هي ناقص. ناقص. دونك كلمة موان كتسمعها ملي كنهضرو على لا سوستراكسيون اللي هي الطرح. 5 moins 2. 5 moins 2. 5 ناقص 2. فوا
Donc, كلمة fois عندها علاقة بلا multiplication. On dit fois ou bien multiplié par fois هي ضرب أو جداء. جداء ولا ضرب. 5 fois 3 أو 5 في 3 أو ضرب 3 أو جداء 3. Donc, la multiplication اللي هي الجداء. Divisé par مقسوم على مقسوم على 6 divisé par 3 6 divisé par 3 donc هنا كنهضروا على la division اللي هي عملية القسمة est égal à يساوي est égal à يساوي donc كنقولوا 3 plus 5 est égal à 8. 6 moins 3 est égal à 3. 3 fois 6 est égal à 18. 6 divisé par 2 est égal à 3. Donc, il est égal à, donc est égal à. Plus, moins, fois, divisé par est égal à. إذا المجموعة الثالثة كتبدا بكلمة لي زونيتي اللي هي الوحدات ثم لي ديزين اللي هي العشرات لي سونتين المئات لي ميليي هي الآلاف ثم عندنا هذه الكلمة ديال الشيخ اللي هي رقم دونك علاش انا خليته هو الاخراني باش هو منين غنبداو كنقولوا رقم الوحدات رقم العشرات رقم المئات رقم الآلاف إذا رقم الوحدات هي شيفر دي زونيتي رقم العشرات شيفر دي ديزين رقم المئات شيفر دي سونتين رقم الآلاف شيفر دي ميليي رقم الملايين كنقولو شيفر دي مليون دونك لي زونيتي وحدات ديزين عشرات سونتين مئات ميليي آلاف شيفر هو رقم ندوزو للمجموعة الرابعة le signe الرمز est égal à يساوي est égal à يساوي أو تساوي est supérieur à أكبر من يساوي est supérieur à أكبر من أكبر من est supérieur à أكبر من est inférieur à ou bien est inférieur à أصغر من est inférieur à compris entre محصور بين أصغر من أكبر من classement progressif ترتيب تزايدي ou bien تصاعدي كنقولوا progressif la progressivité وهي التصاعدية أو لا تزايدية classement dégressif هي ترتيب تناقصي العكس ديال التزايدي ترتيب تناقصي ضد ديالها تناقصي ملي كنهضروا على تزايدي يعني من الصغير للكبير تناقصي من الكبير للصغير كلاسمون اللي هو ترتيب بروغريسيف تزايدي كلاسمون ديغريسيف اللي هو تناقصي إذا هنا لو سين هو الرمز est égal à يساوي
est supérieur à أكبر من est inférieur à أصغر من compris entre محصور بين classement progressif ترتيب تزايدي classement dégressif ترتيب تناقصي. كاين بعض المرات كنلقاو